Pinakauna sa gyud ako una pasalamatan gyud ang Ginoo sa for letting me experience kini nga kuan nga panghitabo. Grabe kadako nga honor kaayo nga ang imong kaugalingon language na nay Bible. Kay though grabe ka daghan kayo mga Surigao nun pero wala pa day kaugalingon nga Bible. So pag ingon sa ako ni Pastor Monroe na ay translation murag na ako eagerness passion nga mutabang. Tapos pagkarin ako diri murag simple ra siya ba, pero pag ingon nga na ay kining mahingani na kumpleto dasig kayong mga staff sa pagtabang gyud nga ang among kaugalingong ang Bible matranslate sa Surigao nun. Kay grabe ka fulfilling sim kasing-kasing ba unso sa akong kuan ra nga uno kay feeling nga makabasa gyud ka, makahawid gyud ka sa inyo kaugalingon nga pinulungan nga Surigao nun gyud. Kay karon nga mga panahon na murag nagkasagol-sagol ng Surigao nun, kay naay taga-lain, taga Cebu, taga Siargao, taga Mainit, mga klase-klase nga pagkaklase nga Bisaya unya murag nawala na ba. Thankful gid ko gayud sa Ginoo nga na restore ni siya, though dili ko ingon nga pure nga Surigao nun, pero pag attend na ako ni nga workshop na-restore gyud tanan sa from pinakagamay na for example sa Ija kana bisag common ra siya nga word pero murag nawala na ba. Og sa experience, grabing experience, busog kayo sa mga pulong sa Ginoo kay murag dili gid ka mawaya sa mga pulong sa Ginoo ba, kay adlaw-adlaw mo magbasa sa book in certain, for example sa amo gihatagan mig libro sa Revelation more, mas nasabtan gyud nako kung unsa gyud buot pasabot, mas clear ang imong panghuna-huna na mas masabtan gyud katong nga libro kay tungod kay gi-translate nimo sa imong kaugalingon nga pinulungan ug ma-bless gyud ka sa mga saad sa Ginoo ug sa mga new experiences diri sa mga new na mga friends, sa mga staff, sa mga taga-lain-lain pud nga lugar nga dili lang sa Surigao na ay pud sa lain-lain nga lugar na ni dayo pa, for example sa Dinagat ni dayo pag diri aron i-fulfill ning nga mission nga gihatag, nga task nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Og I'm looking forward nga na hope pila ka buyan karon mahawiran na nako ang kaugalingon na Surigao nun nga Biblia ug uno kahay bation nako ana.